Laithanai talsa saka hastibo watai wawoi kirmai singsa tui tormabai belaikino kereng kereng thairogo lukurok jengjalok laibemani nokhuk aribemani tongna chana kri mani baksani ba lama arimani apuro haste hapani bakhaktui juda juda chubasu khlaijapani tai baksa baksa mangkuthinyo rutuknani wahaino jengjapani pheba tamksa dorti phano korbuk amsayo Toma Shanti Bazar Birmoni Tripurani Mangkathi Utokum na nyakho haste hapangni bakhaktui tabuk salborum burum no mangkathi utok dagai tongo tai kubuni borok bahano mangkathi utok lai tongo akok tomano rogino cha salo korbuk amchani MLA thang sogika thithanai Birmoni Tripurani nukhungo tai bini nukhungo thangai jamansak rangpuisa rok bahano subaika MLA Sonjoy Manik Tripura Faini Salobo bo obotikino nukungno mangkathi rutunan simi chengai ja mansak baithangni ngai chubanai hini lokorok buskago kokrubuka Julaibari constituency mo Bidhan Sabha halai Julaibari iro tabok mo sub division Santir Bazar ni andar kalayo Kayarampara imo sini Santir Bazar sub division taito na bidu sahib ar Bidhan Sabha hamo Julaibari sini minister honorable minister Shukla Saran Nuatiani andar kalayo 38 Julaibari alai mo sini sub division hai sini Pramod Babu sini Santir Bazar MLA bini andani kalayo jai hok iro sung sukpai ha tabok sini iro video sahib tongo SDM by Koksalajak DM by Koksalajak imunati bibhinno bhabe chorcha ha ang tini phaine hine bono sakoja ebong ইমুনি যে সুবিধা অসুবিধা তামাতং বনতি তাও পর্যন্ত ডেড বডি তো রিকভার খাইমি হ দুঃখের বিষয় প্রশাসন তরফ থেকে তো খাইলেই তো চেষ্টা তাবো দজার তো চেন দজার তো বিভিন্ন তো লাইছিনি বিভিন্ন এনজিও যেমন ত্রিপুরা চুবালাই বুথুনি হইতেব ইরো মানে চুবাচু খাইলে তো বনসং খানাকা লাই এবং বিভিন্ন এনজিও লাই তার মানে প্রশাসনের তরফ থেকে বন চুবাচুর লাই তো বনবসং খানাকা এরপরে जों खानाका मजे चिनि करबुक प्रेस क्लाब बगबुइरो सुबासुर लाई दङ এবং आं तिनि ব্যক্তিগতভাবে বনো কিছু রাং কালাই থাহা চিনি যে থৈনাই নখুংনি পরিবারনি যে সদস্যনো এরপরে তাও মাইরং সুখাইলে দङ ইরো তো গাড়িবু সুপাইয়াবা মাইরং কেরি খাইলে দङ বস্তা তো খাইলে দङ চিনি পারানি বুরনো ইরনো দায়িত্ব রজা ব ফাইলেনাय কিছুক্ষণ পরে जों তাবো সিরো থাইনাই অবস্থা বারাইজাত আলে তাবো जों প্রশাসনিক তরফ থেকে সামনে হালাই যে এই জায়গা যে থৈনাই প্রাকৃতিক দুর্যোগনি যেটা কেউ ব্যক্তি মরচা খেয়ে মানে আনন্যাচারাল ডেথ যদি থাকালাই সেটা 4 লাখ টাকা খেয়ে রাং রোজাগো কিন্তু তাবো এরনে কক্তহা আলটিমেটলি এর ডেড বডি নাংনাই এবং পোস্টমর্টেমনি রিপোর্ট নাংনাই বুঝছে সার্টিফাই খাইমানি পরে প্রশাসনিক তরফ থেকে 4 লাখ টাকা রোজাগো কিন্তু इरो जों प्रशासन बाय सालायहा ताबुक दासि आं बय सालायहा किछु खनागि आं आलोचना बखायला जे डेड बडि जदि बाय चान्स माया हालाय बिनि आल्टिमेट प्रसेसता आंनाय बावबो साहा बनबो कायसा कोन एकटा प्रसेस खायिफो बनो सरकारि भाबे साहाय्य खायनि बागै रेडि दङ हामबाय प्रशासन एवं इरो भिडिअ साहेबना आं पार्सनेलि धन्यबाद मारो कारण बो एतते हिमिफाइ तिनि इरो सुबासुरनि बायबो कम से कम बजे इरो मनिटरिंग खाय तमनि बागै बिनि बाय आं धन्यबाद दगो एवं इरोनि एसडीएम दासिम कक सालायजाक मियाबो कक सालायजाक बो खूब कोअपारेटिव माइंडेड एसडीएम सागो माने साहाय्य खायना आं सा जत सम्भव ताबो नोहा आं इरो दजार गारि एकटा एवं थांनाय उरो एकटा मालायहा दुइटा निश्चय ताइले आं इरो भिडिअ साहेबनोबो साइकेलनाय जाते आरो दजारनि संख्या चेन दजारनि हिन मोनना जेसीबी दिहिन आं बुनो बुमुं माया एक्सकेवेटर एमनो आरो किसा बारि रगै माने जाते कामनि स्पीड डाबल अंथक हने आं एसडीएनबो सानाय डीएमनोबो सानाय आलै जाते करे चिनि मन तारातारि डेड बडिनि रिकभारि खानि अंथक एवं खायमानाय जार अंथक हने आं अमो बनो तिनि सालायना आलै आनि बयसत ननैसि कालायनाय बना आं ताबो बिरमनि दियाहमु बिरमनि त्रिपुरा थैनाय बिनि जे हाफुजाय थैनाय बिनि मिसेस बिनि बिहिक इरो बबायमो मालायफायका आं व्यक्तिगत बबुनो किसा रां पैसा एवं जाफारि माने एवं चिनि माइरंनि कम हनि खानागो हाले माइरंनि व्यवस्थाबो खायरि खालामनाय एवं आगामी दिनिबो आं बुनो सानाय जेकुनु सुबिदा हाले बानो डाइरेक्ट फोन खायै कन्टाक्ट खायै आं तामा असुबिदा तं बानो साथखिनै आं बुनो साय खालामजा हामबाय आरो चिनि करबुकनि प्रेस क्लाबनोबो आं धन्यबाद मारोगो
কারণ তিনি হাই যে দিন যে বিনি পাশে দङ বিনি পরিবাरनि লগিয়ে দङ বনে যে সাহায্য খাইমানি ব্যক্তিগত তরফ থেকে আं नोंनोबो हामबाय मारो जोंनि डेपुटि नारायणनोबो त्रिपुरा थुनलाइ बुथुमनि তরফ থেকেबो বনে हामबाय मारो কেননা মতি দুধ দিন দুধ দশা সময় যে এই পরিবার চুবাচু মানে পাশে দাঁড়ায় মানে বনে সবচেয়ে বড় হামবাই যতন